de la société civile, ils ont été nombreux à créer leur propre mouvement, comme l'écrivain Abdelaziz Belkodja. Juste après le départ de Ben Ali, il lui a suffi de quelques clics pour fonder le Parti républicain. Nous, on a créé un mouvement parce que nous, on a été des résistants à partir de Facebook, en fait. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de réussir cette fabuleuse aventure humaine, démocratique, et puis un peu pour remettre la Tunisie dans l'histoire. On a été pendant 6 siècles et demi pratiquement la première puissance mondiale avec Carthage. Nous étions une démocratie, nous étions une république. D'ailleurs, il y a beaucoup de solutions qu'on va reprendre dans notre programme politique qui sont inspirées de l'État carthaginois. Ressusciter l'antique République de Carthage, un programme original parmi beaucoup d'autres. Interdits ou muselés par la dictature, les partis politiques tunisiens se sont mis à pousser comme des champignons. Au bout de quelques semaines, le pays était même prêt pour le livre des records. 111 partis au total. 12 socialistes, 4 libéraux, 11 communistes. 6 mois après le départ de Ben Ali, face à cette offre pléthorique, les électeurs tunisiens ne savent plus vraiment où donner de la tête. Dans la médina de Sousse, désertée par les touristes, les commerçants sont perplexes. القدس متاع الأحزاب برشا تقرا في الجريدة تشوف الأخبار شاك جور روتين في القهوة تشوف الأخبار حوايج ما تطمنش حزب فلاني برشا أحزاب أنا واحد من الناس ما فهمت شيء نقرا اليوم على ذا يجي الحزب الآخر يعمل لك ببليسيتي في الجريدة هذا الفلان الفلاني يمشي يعمل حزب تقرا مشي على روح هذاك يجيك واحد آخر 81 حزب سيترو ما تفهم شيء خويا فهمنا شنو المجلس التأسيسي اعطينا ديزيدي عليه خلينا نفهموا نحكيو عليه شويه يحكيو عليه هاني قلت لك كل شيء فلو تعدى قدامك يدي وكاو انا با لابيتود زاد بالحاجات هذوما نتاع مجلس تاسيسي وكل شيء مش مسنسين بهم ومانيش مسنسين برشا حاجات داير اللي قاعد صاير توا في تونس كو سوا نحكيو على الديمقراطيه ونحكيو على بون je le dirai toujours معناتها الديمقراطيه c'est avant tout une culture معناتها. Pour se faire connaître, cette multitude de petits partis n'a finalement qu'une solution: chercher des alliances. À la fin du mois de mai, plusieurs partis ainsi que des personnalités indépendantes ont décidé de s'unir pour constituer des listes communes aux élections. C'est la naissance du pôle démocrate moderniste. Abdelaziz Belkodja en fait partie. القطب هذا يمثل قوى عندها بعد اقتصادي من نمط ما وبعد اقتصادي من نمط آخر. عندها نظرة للمجتمع التونسي مختلفة. أما نقطة الالتقاء هي واضحة كما قال سي مصطفى نريد سن دستور ديمقراطي حداثي تقدم. وكنا من أول المنادين ببناء تحالف ديمقراطي حداثي واسع لأنه اليوم المرحلة ليست مرحلة رفع رايات الأحزاب وإنما هو مرحلة وضع مصلحة تونس في هذه المرحلة فوق كل اعتبارات حزبية أو زعاماتية. Encore inconnu du grand public, le pôle doit maintenant aller gagner chaque voix sur le terrain au contact des électeurs. Comme ici, à Sidi Bouzid, dans le centre du pays, la ville symbole de la Révolution. C'est ici que tout avait commencé, le 17 décembre 2010, avec l'immolation de Mohamed Bouazizi. 7 mois plus tard, Sidi Bouzid est toujours une ville sous tension. La veille, une violente manifestation a eu lieu, opposant des jeunes aux forces de l'ordre. Après la mort de ce jeune manifestant, un couvre-feu a été instauré. Pour Makram et ses amis, rien n'a changé depuis la Révolution. Ni la répression, ni le regard des médias sur la jeunesse de la ville. قنوات الوطنيه مثلا ما عندهمش مصداقيه مع بوزيد بالاخص ما عندهمش مصداقيه خلاص ما يوصلوش الصوره كيف ما هي في كل شيء الحاله هذه في ابار التنميه الحاله اللي صارت لهنا هذه اولوها
أولوها بطريقة أخرى، أنه معناها اللي صار هذا الكل معناها أن العباد تتحرض قاعدة حتى تشجع على العنف وكل شيء، مي الكونترير هو الصحيح. Loin de la capitale et des stations balnéaires, ici, pas d'industrie ni de tourisme, mais des milliers de diplômés chômeurs. Des laissés pour compte dont la frustration n'a pas disparu depuis la Révolution, bien au contraire. وصلنا شيء في سيدي بوزيد، التو ما عنديش فلوس، التو بطالة وبطالة الكل. يا دي بطالة ماناش نخدموا، تعرف كيش نعدي في نهاري 24 ساعة، نقوم هذه ساعة، نتعدى نشرب قهوة، نتكيف سويقرات أنا ولد حومتي، مرة يعطوني مرة ما يعطونيش، مرة نعطيهم كي يبدا عندي، هكاك نعيشوا. يجي الليل نمشي نلعب شوية بلاي ستيشن، تعدى نشاتي شوية انترنت، نسهر الأربعة تاع الصباح، نرقد ماضي ساعة. والو ما تغير ملي نتفكر روحي ملي بطلت اللي الخدمة والقراية والدنيا الكل هكاك نعيش. صحيح ما عادش نجم تعبت. Pour parler à cette jeunesse, le pôle démocrate moderniste organise ce jour-là un meeting. Mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Un groupe de jeunes cherche à empêcher la réunion. Pour eux, tout ce qui vient de Tunis est suspect a priori. À commencer par les partis politiques, qu'ils soupçonnent d'être à la solde de l'ancien pouvoir. Face à cette situation imprévue, les responsables du pôle décident de leur donner la parole. ما ندوروش في بلادنا لو نحن في تونس شنيا تصل ونص الليل وتروح نحن باش يردونا بلاد نحن اللي عملنا كل شيء باش يردونا ضيف الكل باش نلبسوا جيبات ومعاكم كيما اسمك تزيد في كرامتك ما تمسش كرامة المرأة من فضلك نحكي على الرجال نحكي على الحرية ونحكي على الديمقراطية اللي يحكوا عليها الديمقراطية شنو هي الديمقراطية شنو هي باش ما ندورش في بلادي ما نعيش Une jeunesse déshéritée qui veut bousculer l'ordre établi. الثورة اللي تعملت وثورة الكرامة وثورة الديمقراطية باش اللي تعملوا فيه تو اللي قاعد يصير ما عادش يصير باش الكلنا كيف الكلنا توانسة عايشين الكلنا هنا ناكلوا بالتراب هذايا والكلنا توانسة باش ندفنوا تحته ما تنساوش هذايا ما تقتلوش باش نقول لك حاجة أخرى كلمتين باش نقولوا خاطر نحب نقول لكم توا الفتنة أشد من القتل يا الأولاد الفتنة أشد من القتل ما تقتلوش ما نقتلوش قدام خشمنا والكلنا في عروقنا الدماء. Ce jour-là, seul l'hymne national fera l'unanimité. Pour ces jeunes, habitués à la dictature, difficile de croire au discours des partis politiques. Dans certains quartiers, seul le programme populiste des islamistes parvient à trouver un écho. Pour se faire entendre, les autres formations doivent impérativement occuper le terrain. Sidi Yassine, à quelques kilomètres de Tunis. Dans ce quartier sensible, pendant la Révolution, les jeunes ont brûlé le siège de la police. Ici, face à Ennahda, un seul parti moderniste fait une vraie campagne de terrain. C'est le Parti démocrate progressiste, ou PDP. Comme tous les dimanches, Tijani distribue des tracts avec d'autres militants. تحلم بيه باش نوصل للحكايه هذه اللي حابين نوصلوا التوا ما رينا شيء التوا قاعدين الناس قاعده بشرها التوا قاعده الناس هنا بسيدي حسين هذه قاعده بشرها انا ريتني انا حياه عمري بطل عمري 40 سنه عندي 8 في العائله راني التو بطل لا كري لا عندي باش نعدي اللي يمرض يقعد ان شاء الله في الحكومه اللي باش تشد البلاد وتكون هي منتخبه من الشعب مش بالصندوق اللي عنده حق يرجع له وهذا اللي نحبوا نحطوه معناها نشاركوا فيه نبنوا به في البلاد. نحن نتمنوا على ربي ان شاء الله البلاد يقودها ولد حلال. شكون الرئيس نتاعو؟
Dirigé par un leader charismatique, le PDP se présente comme un rempart contre les islamistes. Je défends le projet de société moderniste, alors que le parti Ennahda constitue, son programme, du moins ses activités, constitue une menace pour les libertés et pour l'intégration de la Tunisie dans le monde extérieur. Ce parti du centre a un atout qu'il cherche à mettre en avant auprès de l'électorat populaire, son ancienneté dans le paysage politique tunisien. احنا في الثوره ما ريناش حتى حزب ثوره عليه احنا راهو حزب مش اليوم جينا الا بعد بركه جيتوا لا احنا ما جيناش احنا حزب الديمقراطي التقدمي سامحني باش نفصل حزب الديمقراطي التقدمي موجود من عام 83 كان حزب محظور وتم الاعتراف به عام 88. Le parti a su séduire des jeunes comme Wissem, militant du PDP depuis 7 ans. Il a été de toutes les manifestations contre Ben Ali. من لوسيس تم اختطافي خطفوني وحولوني معناها قضيت 3 أيام في الجرجاني ومن بعد 3 أيام في السوسول نتاع وزارة الداخلية غرف التعذيب. خرجت لو 13 في الليل لو 14 شاركت في بن علي ديجاج قدام وزارة الداخلية معناها ما تبدل حتى شيء بالعكس هذاك كان يزيد دفع ويزيد يأكد أنه خيار صحيح معناها. عملنا الثورة كشباب شاركنا بشكل كبير في الثورة ما كملناش مازال توا مرحلة مهمة ياسر قدامنا اللي هي المشاركة في الانتقال الديمقراطي السلمي. Alors que débute la campagne de terrain, les électeurs tunisiens découvrent pour la première fois une pratique qui n'avait pas cours sous la dictature, le sondage. Poser la question à quelqu'un sur son opinion politique, c'est pas si simple que ça, et c'est nouveau pour beaucoup de gens. Avant, on posait la question sur aimez-vous ce pot de yaourt ou pas. C'est très différent de dire ça par rapport à quels sont les hommes politiques auxquels vous faites confiance actuellement. Bon. On est quand même surpris par le fait que les gens parlent. Je donne l'exemple de cette dame qui nous a dit, vous savez, vous me posez cette question sur mon opinion sur les choses, sur Dieu, sur la religion, sur la politique, sur... Et alors que ni mon père dans ma vie ne m'a posé des questions sur mon opinion sur les choses, ni mon mari, encore moins mes enfants, c'est la première fois où une personne me pose la question sur mon opinion sur les choses. Et je suis très contente. يا مسيو لو فرضنا انه غدوه باش تصير انتخابات المجلس الوطني بتاع السيسي باش نقرا لك اسامي الاحزاب وانت تقول لي عليه الحزب اللي باش تنتخبه. Des sondages dans lesquels le parti le plus riche et le plus médiatisé se détache, Ennahda. Mais il existe un parti plus important que tous les autres, qui représente encore près de 50% des Tunisiens, celui des abstentionnistes et des indécis. Pour aider les électeurs à faire leur choix, des associations tentent d'informer les Tunisiens sur les enjeux du scrutin. Dans cette usine de câblage, après le travail, certains ouvriers se rendent à la réunion organisée par l'association Le Bus Citoyen. لأول مرة وبفضل ثورة 14 جانفي الانتخابات هذه باش تكون بالفعل ديمقراطية. نحب نعرف شكون منكم ناوي ينتخب نهار 23 أكتوبر. اسكو 45 يوم كيف؟ أنا كافي باش نطلع عليهم ونعرفهم الكل. شوف كل واحد عنده أفكار والمدة هذه المعينة زعما هذا كل باش يعطيهم فكرة صحيحة 100%. متحقة لبرشا ناس يشاطروا باش يقولوا الأحزاب برشا وما عرفناهمش هذاك اش قلت. أنا سؤالي حتى يتكلم كلمة ولا يوعد بحاجة متغطي بحاجات أخرين. فما عباد تو صدقني أنا نقعد في قهاوي وندور خدامة يخدموا معنا كي خدام يقول لك ماذا بيا نرجع تاني. شكرت سيمان ولا 11000 نخرج من الدين. نسمعوا بعضنا نسمعوا. المراقبة الاقتصادية كيلو فلفل ب 1800 وقت الفلفل تو نورمالمون 600 و500 فرنك. المواطن معناتها مخه ولا يخمم في حاجات أخرى ما عادش يخمم لك في انتخابات يا خويا. يا خويا يقول لك فك عليه. À la fin de l'été, après la pire saison touristique de l'histoire du pays, le printemps arabe commence déjà à faire partie du passé. Les Tunisiens sont partagés entre des sentiments contradictoires.
la liberté conquise ne fait pas oublier les difficultés du quotidien. Nous retrouvons Salha dans la banlieue de Tunis. Après un report de 3 mois des élections, comme beaucoup de ses compatriotes, elle espère un retour rapide à la stabilité. اللي صار في من جانفي حتى لليوم تحس روحك في خير من قبل الحقيقه في الحريه وفي الحاجات هذو. اما من ناحيه برشا حاجات اخرين ما بتغير حتى شيء اللي لازم باش يتغير ولا لازم الدنيا باش تترشك بالكدا ولا عباد تولي شاده نظامها العباد كلها تعيش في فوضى كل معناها كل حتى اللي يحب يعمل حاجه في راسه باش يعملها حق خاطر ما ثماش توا حاكم وما ثماش حكم في البلاد وان شاء الله بعد الانتخابات هي حاجه معقوله ولازمها تجي الانتخابات باش العباد تفهم بعضها ولا البلاد تتقد ولا العباد كل حد يشد بقعته وتولي كيما قبل بالنظام ونعيشوا محترمين ونحبوا بعضنا ونعيشوا مع بعضنا ومتفاهمين وكل شيء. اما توا اللي ما فهمناش به البلاد هي الاحزاب. راهو الاحزاب بصفه غريبه ما تعرفش روحك شنو باش تختار. انا واحده من الناس ما نعرفش على روحي ما نعرفش مانيش مخيب مانيش محضره حد هذا باش ننتخبه في راسي في عقلي مانيش محضره حتى حد. Pour convaincre les nombreux indécis, Ennahda se pose en champion de la lutte contre la corruption. Rached Ranouchi axe son discours sur des thèmes qui séduisent l'électorat populaire, comme la morale et le pouvoir d'achat. عبانا الشعور الديني عند شعبنا فأصبح الناس يخشون الله سبحانه وتعالى ورأس الحكمة مخافة الله. أنا أقول يمكن التنمية واللي فيها رقمين واللي عندنا 10 و12 مستوى التنمية إن شاء الله. Le parti a le sens de la mise en scène. Pour paraître proche des préoccupations du peuple, il finance par exemple des mariages collectifs pour les plus nécessiteux. Officiellement, un simple travail associatif. ولكن هو عمل جمعياتي نحبوه يبعد على السياسة يبعد على الأسلوب اللي يجعل أنه يولي كأنه يمن عليك كأنه يشري في الصوت متاعك وإلا يشري في الولاء متاعك وكذلك ما نحبوش يخرج في الإعلام نحبو هذا عمل مجتمعي يعني مخلص خالص ما تدخلش فيه السياسة. Ils savent que les médias, le public est toujours attirés par ceux qui sont en première ligne. Ils ont tout fait pour être l'attraction numéro 1 du public tunisien, parfois par de la provocation. Le parti islamiste souffle le chaud et le froid. Alors qu'il avait tout fait pour être admis dans la haute instance, l'organisme chargé de préparer les élections, il décide finalement du jour au lendemain de quitter cette assemblée pour la déstabiliser. Au début, ils voulaient se faire reconnaître par l'État, ils l'ont été. Ils voulaient se faire reconnaître par le